Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Salam Miss. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Right. Hari ni malam ni kita nak sambung with tutorial chapter 12. So kita habiskan these 2 hours tutorial in 1 hour insyaAllah. Okay, let's get started. As for the first questions in this chapter, we have regarding introductions to amino acids. Okay, so introductions to amino acid, kita cakap tentang the concept of amino acid. So in order for you to answer this chapter, you need to first know what's the difference between amino acid and other compounds. Okay, so untuk kita tahu macam mana amino acid tu, the first questions asks you to define alpha amino acid. So what is meant by this alpha amino acid? Dia bagi hint kat situ alpha. What is this amino acid alpha? A compound which has the amino group and carboxyl group on the same carbon. Okay. Yes, betul. Thank you. So the hint given here, okay, you know already this amino acid is basically a compound. So kita boleh cakap it is a compound. It is a compound. Okay. Compound yang ada. Kalau amino, kita tahu amino group that has amino and carboxyl group. Okay, betul. Tapi boleh ke dia duduk kat mana-mana? Tak, sebab itulah dia cakap alpha. This alpha indicates the carbon that hold both amino and also carboxyl group. So kena sambung on the same carbon. On the same carbon. So tak boleh cakap just amino group dengan carboxyl group ada dalam compound ni. Tak boleh cakap macam tu. Kena emphasize yang these two groups is located on the same carbon. Okay, itu je lah yang kena tahu untuk amino acid, untuk definitions. Okay, then you need to name the following alpha amino acids using the IUPAC nomenclature. Okay, so could you please tell me in the first compound given here, the structural formula given, which is your alpha carbon? Yang atas COOH. Yeah, sebelah NH2 ni. Okay, this is your alpha carbon. Okay, so means your longest carbon chain for this compound gonna be how many carbons? 4. 4 carbon. So 4 carbon kita dekat sini. The first one starts here. 1, 2, 3. And we know this is CH and we have parenthesis, means kalau lah kita cancelkan benda ni, dia akan jadi satu bond CH3, satu lagi dekat sini. Sebab itulah awak cakap dia adalah 4 carbon the longest. Okay, when naming this compound according to IUPAC, okay, you have these two functional group present, carboxyl and amino. And you know already carboxyl got a higher priority than the amino. So as a whole, what is the name of this compound? The complete name. 2-amino 3-methylbutanoic acid. Okay, so kita tengok prefix kita ada kat carbon number 2 and carbon number 3. So this one is amino, this one is methyl. So letak amino dulu. 2-amino 3-methyl butanoic acid. Okay, and then the second one. This is your alpha carbon again. So the first carbon will be on the carboxyl group. So 1, 2, 3. So what about this C6? This C6 is basically the C6H5. What is this? Benzene. Benzene ring. So if you have benzene ring attached, we know benzene ring is the aromatic compound, and then kita ada sambung dengan these 3 carbons that makes up the aliphatic compound. So this the longest carbon chain gonna be the 6 or the 3? 3. 3. Okay, sebab dia ada apa? Alpha carbon. Okay, alpha carbon betul, tapi tu dia ada functional group kan, carboxyl.
Yes. So dia gabung walaupun awak nampak ada aliphatic dengan aromatic, tapi siapa yang hold the important functional group akan jadi the parent. So lastly the name gonna be 2-amino. 3-phenyl Yeah, propanoic acid. yeah, thank you. 3-phenyl. Sebab 3 carbon, propanoic acid. Yes, miss. Okay. Then the third compound. Okay, the third carbon and the third compound with the longest carbon chain of 3. 3 juga. So 1 at carboxyl group, 2, and then we have 3. Your prefix is located at which 2 carbon? and 3. 2 and 3. 2 and 3. At carbon number 2 we have Amino. amino. At carbon number 3 we have Hydroxy. hydroxy. So the name should be 2-amino 3-hydroxy propanoic acid. okay. 3-hydroxy propanoic acid sebab 3 carbon. Okay. Acid. Okay. Then this one. Okay. Compound 4. Okay. So longest carbon chain of yang ni pula. Yang ni kat mana alpha carbon dia? Sebelah NH2. Sebelah NH2. Okay. Walaupun awak nampak macam panjangnya sebab kita nampak kat sini kita tertipu sikit. Dekat sini kita ada, sini pun kita ada. Tapi kena ingat amino acid kena alpha carbon that hold both COOH dan juga NH2. So yang ni lah alpha carbon dia. So the numbering should start from the one in here. 1, 2. So the longest carbon chain kita ada berapa? 5. 5. Okay, kalau 5 kan? Since awak ada 2 COOH group. Kalau ada 2 COOH group, jadi kita nak namakan dia macam mana? Kalau aliphatic. Pentane dioic acid. Yes, kita kekalkan dia pentane tu, lepas tu tambah je pentane and then dioic acid. And then dekat carbon number 2 kan kita ada substituents, right? Yes. 2-amino. 2-amino. Okay. Oh yang ni je structure dia. Alright. Next one. Okay. Kali ni dia bagi awak compound. Dia minta awak lukis structural formula. So saya cakap kalau amino acid kita nak start lukis dengan mana dulu? Kan terus nak tengok yang macam kita buat selalu dalam compound yang kita buat before this. Start dengan parent. Ke kita nak start apa dulu? Buat alpha group dulu. Yes, alpha carbon dulu. So alpha carbon awak kena SP berapa? S apa? SP, P apa? P2, P3? P3. SP3. Maksud SP3 kena ada 3 carbon, 4 bonds lah keliling dia. So untuk A, kita keluarkan dulu. So our C got 1, 2, 3, 4. This is basically your alpha carbon. And then it's stated here, you have 2-amino 4-methyl pentanoic acid lah basically. Tertinggal. Okay, so awak tulis dulu your NH2 dan COOH. Yang ni adalah H. Okay, lepas tu kita ada longest carbon chain of kalau pentanoic 5 carbon. So sekarang kita dah ada berapa? 2. So kita pun tulis 1, 2 supaya kita sambung. Ya. 3, tak nak. Biru. 3, 4. Yang 5 tu pun CH3 lah sebab dia satu je acid dia. Okay, and then at carbon number 2 we have amino. Do we have our amino at the moment? Yes. So ini carbon number 2. What about carbon number 4 that contain methyl? Have we got our methyl at the moment? Not yet. So tengok kat mana carbon nombor 4? 1, 2, 3, 4. So kalau kita tak CH2 kat sini, boleh tak kita kekalkan CH2? Boleh. Buang satu H. Ya.
Buang satu H sebab kita nak letakkan satu lagi branch CH3 dekat sini. Tarik dekat sini. Okay, tarik tu make sure dia buat bond. Kalau awak pergi buat contoh CH kan, lepas tu awak buat je CH3. Ni tak ada markah. Dia kena bond yang betul, CH3. Ataupun awak boleh buat dalam kurungan lah. Kalau yang ni awak boleh buat kurungan sekali dua. Okay, so this is basically your compound. Kita ada pentanoic acid, 2 amino, 4 methyl. Okay, that's for your compound A. Then for B pula. Untuk B kita ada 2 amino, 3 hydroxy butanoic acid. So sama juga kita start dengan our alpha carbon. 1, 2, 3. Ada NH2, COOH, H. Bawah ni kita sambung. Butanoic acid got how many carbons? 4. Ada 4. So sekarang dah ada 2. So tambah lagi 2. CH2, CH3. Okay, at carbon number 2 we have amino. At carbon number 3 we should have hydroxy. So sekarang ni dekat mana carbon number 3 kita? Dekat carbon number 3 nak letak apa? OH. OH. So make sure bilangan yes, bond keliling C tu kena 4 je maksimum. OH sebab dia duplat. Alright, ini adalah your compound. So kita dah adalah our hydroxy and also amino at carbon number 2 and carbon number 3. Lastly, we have 2 amino, 3 methyl pentanoic acid. It is basically a bit different from compound A by changing the positions of methyl, right? Yang ni kat 3, yang ni kat 4 kan? Betul. Kita ambil je balik compound ni, lukis balik kat sini. Tapi kita ubah the branch dekat sini. So awak pun kena ubahlah bilangan H tu bagi dia tally. So here you have CH only, dekat sini kita ada CH2. Bawa lah sini sikit. Alright. Okay, habis dah. Tu compound kita yang ketiga. 2 amino, 3 methyl pentanoic acid. Still got 5 carbons. Okay, any questions so far when drawing the compound? Tak ada problem Saya tak ada masalah pun sebenarnya kalau awak nak start dengan pentanoic acid 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada masalah. Atau awak nak buat COOH. C double bond O, OH. Kat sini yang make sure kena ada N lah. Tapi susah lah sikit kita nak nampak sebab kita nampak ni carbon. Nanti awak takut tak perasan mana satu alpha carbon. Tak ada masalah pun kalau dia minta lukis ni. Tapi biasakanlah kalau soalan 11 tu awak biasakan buat macam ni. Okay, next question. On face to face pula. Okay, this is still part of amino acid. So we know amino acid even though they got both carboxyl and amino group, tapi dia tak boleh, dia sangat mustahil untuk exist as neutral compound. So zwitter ion ni, what is meant by the zwitter ion? It states that amino acid must be in zwitter ion. Most of the time they become zwitter ion. So what is this zwitter ion? Contain positive and negative charge. Siapa yang contain? Dia ni molekul ke, compound ke? Neutral compound. Okay, so kita boleh cakap dia compound ataupun yes, neutral compound. So boleh cakap lah molekul ke compound boleh lah kan sebab dia satu je. A molecule, overall charge dia berapa kalau kita kata zwitter ion ni? Bila dia neutral? 0. Yes, with overall charge of 0, which has apa dia? Positively charged on one part. Silap. On one part and negatively charged on the other part. Okay, tak kisah pun awak nak cakap contain both positive and negative charge ke apa, tak kisah. Tapi kena mention lah yang kita tengah cakap tentang satu molekul ni, satu compound ni. Bukannya dua benda yang beza. Okay, on the other part. Allahu Akbar. On the other part. Okay,
So dia mesti overcharge of 0 sebab bila dua-dua ada positif and negatif, dia orang takkan ada bagi any extra charge or less charge dalam satu molecule tu. Okay, now draw the structure of zwitterion for glycine. So glycine is the common name of your amino acid, but stated there 2-amino ethanoic acid. So from the IUPAC name, can you please draw the zwitterion? Can you draw the zwitterion from the name of this compound? Can, okay. So kalau kita tengok this 2-amino ethanoic acid, they got alpha carbon. So your alpha carbon now, 1, 2, 3, 4, COOH, NH2. Lepas tu kita ada H. Then the longest carbon chain of two carbon, right? 2. Dah ada belum 2 carbon? Dah. Dah. So kita ada 1, kita ada 2 kan? Okay, dah ada. Lepas tu at carbon number 2 dah ada amino belum? Dah. Dah ada dah. Jadi siapa yang akan jadi side chain kita dalam compound glycine ni? H. H sajalah. Okay, H saja. Okay, sekarang ni yang kita lukis ni adalah 2-amino ethanoic acid. But the questions ask for zwitterion. So kalau kita ikut definition, zwitterion ni dia adalah overall charge of 0. Betul lah kita ada overall charge of 0 kan? Kita tak nampak pun any charge kat sini, right? Dekat compound kita ni ada tak charge? Belum. Okay, tapi dia sambung. Walaupun dia 0 charge, tetapi dalam 0 charge molecule ni, dia mesti ada positive charge on one part and negative charge on the other part. Okay, we know this amino acid combines carboxyl, which is the functional group for carboxylic acid. Okay, we know acid. Dan juga NH2 characterized by this amino group yang membawa karakter basic, the base. So kita faham base dia kena donate lone pair, kalau acid dia kena donate hydrogen. So kalau kita nak lukis the zwitterion of amino acid, siapa yang akan jadi positive charge, siapa yang akan jadi negative charge? Siapa jadi positive dulu? NH2. NH? The NH2, right? Yeah. Okay, sebab dia berlaku proton transfer tau. Proton transfer ni it's either you accept hydrogen ataupun you donate hydrogen. Okay, so sebab this acid, this base dia ada extra lone pair, jadi dia akan ambil hydrogen, dia accept hydrogen. So by right, bila dia tambah lagi satu hydrogen, dia akan jadi positive or negative charge? Positif je. Positive charge. Yes, positive charge. And H, now your H got 3 of them, jadi kena letak charge on nitrogen, bukan on NH3 tu, dekat N. What about COOH? We say that acid can donate hydrogen. Once the proton transfer happen, dia bagi hydrogen, what will happen to the COOH? Will they gain electron or they lose electron? Gain. Gain electron. So bila dia gain electron, hydrogen dah tak ada. Bila gain, daripada stable yang 0 tu dia akan jadi negative on the O yang paling hujung. Okay, so this is your zwitterion. Kalau minta the structure of zwitterion macam ni je lah. Tak perlu pun nak tunjuk proton transfer and what not tu. Just tunjuk terus sebab dia minta structure sahaja. Okay, next one. Once kita dah tahu that amino acid can exist in zwitterion form, maksudnya the pH is known as isoelectric point. Okay, jadi what is meant by this isoelectric point in proper wording? Bila kita ada acid dengan base, dia akan bagi bacaan pH. So zwitterion ni pH dia adalah isoelectric point. Macam mana kita nak cakap dia punya definition? We're talking now about pH. pH dekat siapa? pH siapa? Amino Yes. acid. Yeah, pH at which amino acid
Dia buat apa? Exists primarily Exists in its neutral form. primarily in its neutral form. So bila sebut in its neutral form, macam kita belajar lah. Kalau kita belajar pH ada 0 sampai 0.1 until 14. We know less than 7 is acidic. More than 7 is basic. 7 is the neutral. Okay, jadi kalau dia dah bagi tahu awak isoelectric point, dia kata pH at pH for zwitterion is 6. Maksudnya dia membawa maksud yang pH awak bersamaan dengan PI, neutral. So PI inilah kita punya isoelectric point. Okay, right. Then, next question. The isoelectric point of valine 2-amino 3-methyl butanoic acid is 6. So, kita boleh cakap yang bila dia kata isoelectric point tadi adalah 6 means pH dia berapa? This is PI. Kita tahu PI ni maksudnya pH kan? Yeah. pH at neutral means PI equal to pH berapa dia bagi tu? 6. 6. Means less than 6 should be acidic or basic. Acidic. Acidic. Ya, maksudnya kita akan letak dalam acidic lah. Kalau dalam pH 12 lebih pada 6 means Basic. Basic. yes, yang ni pula neutral. So awak nak kena lukis apa? Awak nak kena lukis structure formula. Dia suruh predict. Dalam nota kita tunjuk macam mana kita dapat. Sebenarnya awak tak tunjuk pun tak apa. Tapi biasakanlah tunjuk sebab dia dah bagi pH menandakan yang dia ni dalam medium upper. Okay. So kalau untuk isoelectric point kita tahu kena ada dua-dua positif negatif. So neutral lah, terus lukis structure. So you have this valine 2-amino 3-methyl butanoic acid. Starts with your alpha carbon. And then one end got COOH, another end got NH2, and on top of this carbon is hydrogen. Then you must have a total of 4 carbon. At the moment you have 2. 2. So kita tambah CH2, CH3. So the first carbon should be in here, second, third, and fourth. And then on your carbon chain here, you got another substituents of 3-methyl. So at carbon number 3, we should have methyl attached to it. So bila ada methyl attached to it, what will happen to your number of hydrogen just now on the carbon? Will they remain or become less or increases? Become less. Okay, dia kurang lah sebab kita nak kena ada 4 bond kan keliling dia. Okay, jadi sekarang ni kita dah dapat lah. This is our valine. Tapi dah jawab belum soalan yang dia nak structural formula of valine at isoelectric point? Belum. So kalau dia kata neutral, sepatutnya kita kena ada both positive negative or only one of them? Positive and negative charge. Yes, positive and negative charge. Okay, teruslah. Yang mana yang ada capability untuk dapat positive charge, dia akan jadi positive. Yang mana yang mana yang ada capability untuk donate the hydrogen jadi acid, dia akan jadi negative charge. Okay, right. So next one, pH 12. So kita boleh tulis, awak boleh start tulis. Bila dia cakap pH equal to 12 ni, means the pH is greater or less than 6. Greater. Yes, pH greater than PI awak. Means dia dalam basic medium. So awak buatlah sikit dulu dia punya mukadimah dia. Basic medium. Okay, jadi sekarang ni sebab ruang tak cukup, saya pun buat je lah terus. So bila kita masukkan dalam basic medium, maksudnya base, OH minus lah. Siapa yang akan trigger? The acid or the base yang akan neutralize dia? Acid. Acid. Jadi acid kita siapa dalam kes NH2 dengan COOH?
NH2. NH2 kita acid. COA, sorry. COOH. So basically jawab macam ni. Saya tak tunjuk macam mana buat benda tu. Tapi benda yang sama macam saya tunjuk dalam kelas malam. Asalnya awak ada COOH. Bila disebut pH is equal to 12 means dia dalam basic medium. So kita bayangkan dia nak react dengan OH minus, right? Yes. Okay, bila kita ada OH minus, kita nak dip dalam OH medium, the basic medium means this amino acid with both acid and base character will act as the opposite to the basic medium. Jadi dia akan bertindak sebagai apa? Sebagai acid ke sebagai base? Kalau kita masuk base, Acid. acid. Okay, jadi kalau acid maksudnya yang akan buat reactions adalah COOH lah kan? Betul. So jadilah COO minus. Inilah sepatutnya awak punya structural formula dalam basic medium. Tapi awak tolong tunjuk lah yang dia react dengan OH tu. Ni sebab saya tak cukup ruang. Okay, next one. Yup. Untuk next one pula, kita akan buat untuk pH equal to 1. So we know the pH equal to 1 should be greater or less than that of PI. One is less or more than 6? Less. So pH is less than PI means dia kita nak masukkan dalam acidic medium. So kalau acid, siapa yang akan counteract dia? Kalau acid, siapa yang nak buat reaction? Base ke acid? Base. Base. Jadi N lah sebab N ada lone pair extra. So nanti COH kekal and awak akan jadi NH3+. So bila awak dapat NH3+, betul tak kita ada acidic punya karakter? Sebab dia dah ambil hidrogen dah kita dah pergi buat ni kan? Awak faham je kan? Okay. Ya. Okay. Saya rasa tinggal sikit lagi. Right. Untuk these questions pula. So we have the structural formula of tyrosine. Okay, the tyrosine dia dah bagi. So first kita tentukan dulu. Who's gonna be your alpha carbon? The one on the right or the one on the left? On the right, yang in the middle or the atas sekali ke kiri? In the middle. In the middle. So this gonna be our Middle. alpha carbon that both, yes, NH2 dan juga COOH. Okay, dia cakap predict the structural formula of the product formed when tyrosine react with all four reagent. Okay, respectively. Jadi ni kita dah masuk reactions involving the amino acid. Okay, so awak kena hati-hati juga walaupun kita ada alpha carbons that hold both carboxyl and amino group, but you also have this OH. Okay, OH ni pun functional group. Kat mana reactions yang boleh bertindak balas dengan our reagent, then you also need to cater for the functional group to change to become product. Okay, itu clear? Itu boleh? Maksudnya dia bukanlah dekat COOH dengan NH2 je. Kena tengok juga. Kalau reactions tu ada kita belajar sebelum ni dalam chapter alkohol ke, chapter amin ke, chapter apa sajalah yang ada dalam compound tu, awak kena tengok juga dia boleh tak dapat produk lain. Okay, so we have this compound. Right, so kita first react dengan sodium hydroxide. Bila kita kata sodium hydroxide ni, dia acid ke base? Base. Base kan? So bila base, amino acid kita akan bertindak balas sebagai Acid. acid. So acid kita dekat part mana? COOH. COOH means dekat COOH kita akan dapat apa tinggal dia? COO Minus. minus. Okay. Minus. Jadi dekat NH tu akan buat reactions tak? Ada tak dalam chapter amin kita buat reaction dengan NaOH?
Satu dia base. Base dengan base takkan buat reactions lah kan? Betul tak? Yeah. Betul, Miss. Okay. Ada tak reactions dalam amin? Saya just nak tanya. Dalam reactions amin kita belajar, ada tak yang react dengan sodium hydroxide? Tak ada. Tak ada. Kita ada react dengan metal tapi bukan in hydroxide. Maksudnya bukan dalam bentuk solutions. Okay. Sekarang ni awak check. You still got OH directly attached to the benzene. Okay. Means you have, what kind of compound you have in here? When you have aromatic ring directly attached to it is OH. Apa nama compound tu? Ini, yang dia spark ni kita panggil apa compound ni? Kalau kita belajar chapter 8 tu. Phenol. Phenol. Okay, phenol is aliphatic or aliphatic alcohol? Aromatic. Aromatic. Do they have reactions involving sodium hydroxide? Ada tak reactions involving sodium hydroxide? Ada. Ada. So patut tak kita ubah sesuatu dekat phenol ni? Boleh tak dia bertindak balas buat produk lain? Ada. Boleh kan? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sepatutnya dia akan jadi O. Boleh. Yes. Minus. Dia masuk apa? Na. Na. Plus. Okay. Boleh tak saya nak tahu dekat COO minus ni dia akan ambil tak Na plus tu? Yes. Yes. So kita pun kena pair upkan COO minus dengan Na plus. Macam itulah boleh? Your final product nanti. Boleh. Alright. Ada. So next one kita ada B pula. Our tyrosine to react with HCl. So HCl is acidic or basic medium. Acid. Okay, bila dia basic medium maksudnya this amino acid akan bertindak sebagai acid or base? Base. Base. Base kita dekat mana? COOH ke NH2? NH2. NH2. Kalau NH2 we got lone pair. Lone pair to be donated untuk ambil H daripada HCl, jadi dia akan dapat apa? Cl. NH3 dulu kan? Yes. Okay, NH3 will become positive or negative charge? Positive. Positive charge. Then Cl tu akan duduk tak sebelah dia? Sebelah NH3 plus sebab kita ada positive charge? Yes, Miss. Yes, so kita letaklah NH3 Cl minus. Okay, kena lengkap lah. Yang tadi tu kita belajar sebab bila dia buat reactions tu just acid base medium kalau dalam PI ke pH. Tapi sekarang ni sebab kita dah tahu spesifik reagent kita, jadi apa sahaja side product pun kena included dalam kita punya compound. Ni sebab dia minta predict structure je. Kalau produk tu memang kena, kalau reactions dia minta the whole reactions kena bagi everything. Okay, dan COOH tu ada buat reactions tak? Ke dia kekal as it is? Kekal. Kekal. So Kekal. kita kekallah COOH. Okay, good. Okay, and then for C pula, we have tyrosine to react with CH3OH, means the alcohol. Okay, sekejap kita lukis dulu the structure tadi. Okay, this is your tyrosine. Okay. Your tyrosine. Okay. OH. H. Right, this is your tyrosine. Tyrosine to react with alcohol. Okay. Bila kita kata alcohol, react with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 reflux. So, kita ada reactions dengan alcohol dan juga acid catalyst. Boleh tak saya tahu when you have amino acid and alcohol, okay, kita akan buat reactions apa? Bila you ada carboxylic acid and alcohol dulu, kita tengok satu-satu. Esterification. Yes, esterification. The esterifications will take place only at carboxylic acid part lah. Okay, so kita pun bolehlah buat ester dekat sini. So kalau ester kita,
ester supposed to have C double bond O O C kan. Jadi kita tunjuk sikit lah. Okay, awak padam. Bila dia jadi ester, dia akan contribute only H sahaja. Sekejap. Daripada acid tu kita akan contribute H sahaja. So the remaining C double bond O O tu akan remain. So C double bond O O. Asalnya kan C dapat C O O minus. Okay, tapi sebab dia pair up dengan this alcohol. Alcohol ni dia akan contribute only hydrogen sebab act as an acid. Means the rest dia akan masuk dekat dalam carboxyl group tu. So terus kita tarik dia. We have, kita nak sambung kat mana? Ini contribute H. OH tu contribute OH. Jadi yang ni kita masuk O C H3. So this is our ester lah. The first reaction is taking place. Okay, but since you have H2SO4, H2SO4 kita ada acid or basic medium? Acid. Acid. So in your amino acid you have both acid and base kan? Jadi boleh tak kalau ada acid pergi react dengan base dalam amino acid tu, boleh tak dia buat reaction juga? Can. Boleh. Jadi dekat NH2 ni kita pun kena buat reactions dia. Just because dia dalam acidic medium means dia akan become NH3 plus. Okay, sebab dia tak guna Cl. Ya, dia tak guna HCl kan, dia guna H2SO4. So basically yang ni H plus lah. Kita tak adalah letak Cl minus kat sebelah ni. Sebab SO4 tu minus tu kan dia adalah apa kita panggil nama acid tu yang kita belajar dalam electrolysis tu. Saya tak ingat apa nama term dia tu. Tapi kiranya dia high oxidation number tu, so dia takkanlah jadi part of your ionic compound tu. So just NH3 sebab sikit je your acid catalyst tak digunakan. So just leave it as it is. Dia tak payahlah nak ada NH3 plus Cl ni. So macam ni sahaja. Just checking, ada tak phenol to react with this reagent? Phenol ada tak buat reactions untuk C tu? Tak ada. Tak ada. So tak ada, just keep it as it is. So habislah sampai C awak. Tak. And lastly, the last one is D. NaNO2 HCl. Dekat mana reactions ni kita jumpa before this? NaNO2 HCl. Itu reagent untuk buat apa tu? Dalam chapter berapa? The 11. Chapter 11. Good. Nitrous acid test. So nitrous acid test happened in amino group. Maksudnya kat amine compound. And kita belajar nitrous acid test involve how many steps? One or more than one? One. Only one. Okay. So sekarang ni awak tengok your amino group awak dia adalah class of amine apa? How many alkyl group attached to your nitrogen? One. Only one. Jadi primary lah kan? Yes. They are aromatic or aliphatic? Aliphatic. Aliphatic. So kalau aliphatic kita akan dapat intermediate, tapi that's not our final answer lah. Okay, so sekarang ni kalau kita dapatkan aliphatic tu maksudnya awak kan akan dapat diazonium salt kan, ingat lagi tak? Sekejap, saya just buat balik. Saya buatlah dia punya salt tu supaya nampak. Okay, the salt then kita akan ada salt tu kita akan form dekat mana? Dekat N kan? Kat sini kita akan dapat triple bond N, is it? Yes. Okay, bila triple bond N sini akan dapat positive charge, right? Lepas tu sebab dia ada react dengan Cl, so somehow kita akan ada juga Cl minus. So dapatlah ionic compound. But since this is aliphatic, kenapa aliphatic? Tengok ni, this N is directly attached to this
parent chain. Dan diorang bukan aromatic walaupun you got phenyl, hydroxyphenyl on the right, on the left, tapi dia tu adalah substituent saja. The parent chain dia adalah yang ada COOH, means dia aliphatic. So bila dia aliphatic, awak tak boleh stop dekat this step. Awak kena stop sampai dia dapat compound kat mana yang bila awak remove this N2. Okay, bila kita remove N2 means kita akan ada carbocation form, right? Kalau kita remove this N2, kita remove dia, dapat tak carbocation? Dapat? Okay, kalau kita dapat carbocation means dekat sini kita akan masukkan apa? Boleh ke form ni? Besar pula saya. Macam tak boleh kan? Macam tak boleh kan dapat alkin dia? Kan awak? Patutnya kita dapat apa? Alkin. Apa kita dapat? Saya kurang satu CH tu awak? Saya tak perasan. Patutlah. Kejap. Kena betulkan. Saya tahu tak saya tertinggal apa? Tahu tak saya tinggal apa? CH2. Mak, kalau tak boleh dapat, ya. Kalau tak boleh dapat tu. Tak boleh dapat alkin. Impossible lah. Saya tambah CH2. So, kita tahu nanti dekat this N tadi, NH2 tu kita akan remove N kan completely. Jadi, kita akan ada satu tempat yang untuk kita masukkan apa daripada group nitrous acid tu. So, kita akan dapat 3 product. What is the first compound to be formed? When you react with Na, NO2, HCl. So, you're supposed to take the Cl, right? Yes. Lagi kita nak masukkan, walaupun tak ada kat sini, kita akan masukkan apa? O, H. Lepas tu lagi satu produk kita sepatutnya kita masuk Cl, masuk OH, lagi satu kita dapat alkin, right? Yes. Okay, but this product only happen to the carbocation form here. Dekat sini awak akan form carbocation. So bila awak buat carbocation kat sini, alkin pun akan terlibat kat area sini. Cl pun akan terus masuk dekat carbon ni. OH pun terus akan masuk kat carbon ni. So last kali produk awak, kita akan dapat the product to be formed will be 3 products altogether. Okay, the first one is double bond. Boleh tak kita buat double bond dekat carbon yang carbon COH tu? This carbon tadi, boleh tak kita buat double bond kat sini? Boleh. Boleh kejap kita tengok boleh ke tak. Dia ada C double bond O, OH. Sekarang kira keliling C tu kita sepatutnya ada octet sahaja. Octet maksudnya berapa carbon keliling C? 4. 8. Octet. Ya, 8. Lepas tu macam mana kita nak tahu valence elektron dia keliling dia berapa? Tengok setiap satu bond contribute satu elektron. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya grup carbon ni grup berapa? Carbon group 12? Sakit dada. 14. 14. Bila group 14 berapa valence electrons? 4. Sekarang ni yang saya buat dot-dot tu cukup tak 4 ke lebih? Lebih. Kalau lebih maksudnya jadi positive charge kan? Jadi stabil tak? Tak. Jadi boleh tak kita buat alkin antara this carbon number 1 and carbon number 2 tu? Cannot. So tak boleh buat carbon kat sini. Jadi apa yang kita kena buat? Ada tak carbon sebelah dia lagi? Sebelah carbon yang saya buat merah tu? Ada tak adjacent carbon lagi? Ada. Boleh tak kita buat double bond dekat sini pula? Considering
number of hydrogen dia nanti dah kurang? Boleh. Boleh. So kalau kita kira, kalau saya kembangkan dia kita ada H kat sini. Okay. So, okay, yang ni duduk tengah lah. Right. The carbon should achieve octet. So octet maksudnya dia keliling dia ada 8. Jadi awak ada 2, 4, 6, 8. Cukup tak octet? Cukup. Lepas tu, the valence electron should be 4 electrons kalau dia dalam group 14. Jadi dekat sini ada tak 4 elektron? 1, 2, 3, 4? Ada. So boleh tak buat double bond kat situ? Betul tak? Betul. Macam tu lah cerita dia. So this is your, kita panggil dia alkenoic acid. Alkenoic acid. Tapi kalau nama penuh dia kena ikut lah. 1, 2, 3. So kita ada propanoic acid. Okay, lepas tu kita ada hydroxyphenyl. Okay, hydroxyphenyl propenoic acid macam tu nama dia. Tapi awak tak perlu pun nak naming. Cuma dekat alkane yang dia punya carbon chain tu kita jadikan dia alkene. Okay, now. Tak, tadi saya dah ada produk ni. So, from this compound pula, yang tadi juga kita nak masukkan Cl. Jadi, kita teruslah. Tapi check dulu, your carbocation now dah stable ke? Boleh lagi stable. Kalau kita ada carbocation kat sini, what is the class of carbocation you have at the moment? Secondary. Secondary. Okay, secondary kan? Okay, jadi dia memang lagi stabil lah kalau compare tu yang ni. Sama je lebih kurang. Tapi sini pun okay dah. So awak masukkan je lah dekat sini. Sebab tu pun secondary juga. So kita masukkan Cl. Lagi satu kita masukkan apa? Kalau tadi Cl, yang ni masuk? OH. OH. Yelah, dekat part N tu yang kita remove tadi. So produk yang awak ada sepatutnya, sekejap, plus, so 2. Ni kena kecilkan. C. So yang ni D. Alright. Okay. So these are the 4 reactions involved when you have amino acid to react with all these reagents. So kalau NaOH, dia satu je tempat yang terlibat dekat COOH, acid dengan base. Tapi sebab kita punya side chain ada OH pun dan dia phenol. Kalau dia aliphatic alcohol, boleh tak dia buat reaction dengan sodium hydroxide? Kalau dia ada aliphatic alcohol, dekat phenol tu instead of phenol kita ada aliphatic alcohol. Bila dia masuk buat reaction dengan NaOH, boleh tak dia dapat produk lain? Boleh. Tak boleh. Aliphatic tak ada reaction dengan sodium hydroxide. Only aromatic alcohol sahaja yang ada, tahu? Okay, Miss. Okay. Dah, last one untuk face to face question. Yang ni dengan ni sikit, right? What is meant by peptide bond? Apa maksud peptide bond ni? Kat mana kita dapat peptide bond? Bila kata bond, kita akan form a linkage. Ya, a linkage. Dia kena ada berapa amino acid yang terlibat? 2. 2, between 2 amino acid. Okay. Right. Write the reactions between phenylalanine and glycine to produce dipeptide phi-gly. Siapa duduk depan? Phenylalanine ke glycine? Phenylalanine. Sebab dia cakap sekarang this dipeptide ni adalah combinations of both phenylalanine and glycine. Okay. Untuk dapat dipeptide akan terhasilnya peptide bond in between. So siapa yang dimention kat depan kena duduk depan sebab dia akan contribute COOH. Okay, jadi sekarang kita lukis dulu our phenylalanine. For carbon, C double bond O. Buat macam tu. OH. Ni ada CH and H2. And then we have this
CH2 and phenol. Okay, phenol. Dia minta awak apa? Right reaction. Bila buat reactions, tak boleh terus buat produk. Dia tunjuk dia react. Dia react means dia kena tambah lah. Okay. Tambah dengan glycine. So glycine kita NH2C. Lepas tu kita ada H dan kita ada C double bond O H and also H. Okay. From phenylalanine, kita akan contribute siapa? Kita nak remove water. Dari phenylalanine, kita akan ambil which side? The acid side or the base side? Kalau kita nak buat bond between these two amino acid. Base. Base. Acid. Base ni, yang phenylalanine ni. Phi. Ni phi, ni gly. Dia nak buat phi gly. Acid. Dia macam ni, belah kiri dia ambil kanan. So dia ambil OH ni. Lepas tu yang base dia akan bagi, kita nak remove water. Dia akan bagi H kan? Hydrogen. Yes, dia akan bagi hydrogen. So bila dia, nak kecil kan? Bila dia akan bersambung, bila dia akan bersambung nanti, dia akan dapat, kita panggil dia peptide. So, bila minta reactions, awak kena tunjuklah complete reaction. Dia buat reaction, lepas tu kita dapatkan produk. Dia akan lose lah water, H2O. So, last kali awak akan dapat compound, salin balik. Yang mana yang kita tak buat reactions, simpan dia. NH2. Then we have C, H. Then kita ada CH2 and our benzene. Lepas tu, we got our C double bond O. Okay. Lepas tu kita dah buang OH kan? Kita dah buang OH dan kita dah buang H daripada base yang amino acid lagi satu. Means kita akan buat bond antara C double bond O dengan N. So sambung N. Dekat N kita ada satu hidrogen. Awak tulis terus macam ni pun boleh. Awak nak tunjuk dia punya ni pun boleh. Just in case awak takut silap masuk. So terus sambung. C, boleh je sambung terus. CH2, C double bond O, OH. So nanti dia minta lah. Bila kita ada ni, dia minta awak tunjuk peptide bond. Dekat mana peptide bond kita? Antara N dan C double bond O. So basically dia adalah functional group apa yang kita nak bulatkan tu? Kalau ikutkan. Apa nama functional group yang ada C double bond O and H ni? Amino acid. Amino acid, functional group amino acid. Betul. Dipeptide. Apa? Peptide bond. Apa? Peptide bond yang ada. Miss. Okay, peptide bond is the peptide bond lah. The bond between this carbon double bond O dengan N. This is what we call peptide bond, betul. The whole compound, bila kita gabung dua amino acid, kita panggil dia dipeptide. This is what we call dipeptide. But I'm asking you the name of functional group in your peptide bond tu. Kita ada functional group apa? Amino. Amino je. Carbonyl gabung dengan amino. Dapat apa? Carbonyl dengan amino. Ada tak nama functional group kita carboxamide? Amide. Amide compound. Ada kan? Ni carboxamide lah ni basically. Peptide bond ni adalah bond antara C double bond O dengan NH. So kalau awak kena tentukan, what is the functional group present in here? Jawapan dia
Sama, is it? Nampak sama. Yes. Memanglah dia tak tahulah dia nak tanya apa, tapi boleh jadi. Peptide bond is the bond, betul. Tapi kalau soalan minta functional group, jawab peptide bond salah lah. Tahu? The whole Okay, compound, Miss. the whole compound bila dah bergabung, dia bukan lagi nama phenyl alanine dah, glycine dah. Dia memang the whole compound now become the dipeptide of phenyl glycine. Tapi tak boleh cakap dipeptide je, dipeptide kadang-kadang boleh juga gly depan, phi belakang. Ikut soalan. Ni soalan dah cakap kena between phenyl alanine dan glycine. Siapa yang mention dulu dia duduk depan. Bila duduk depan dia akan contribute the acid punya part. Kalau dia duduk belakang dia akan contribute the base punya part. Okay. Last one. Structure of amino acid as is shown below. Okay, which of these carbon is your alpha carbon? Tell me which number of carbon yang keberapa? Number 2 from the right. From the right. 1, 2, 3, 4. Good. This is your alpha carbon. Okay, so ini adalah amino acid. So reactions ke apa semua tertakluk pada amino acid punya chapter sahaja. Bukannya amine punya, bukannya carboxylic acid and its derivative. In amino acid yang 4 tu sahaja kalau kena buat reaction. Okay, dia kata draw the structures formed when amino acid S react with sodium hydroxide. So this is the first reagents that you need to show. NaOH in aqueous states and hydrochloric acid. Kita nak buat dia asing-asing ke sekaligus? Sekaligus. Sekaligus. Ada ke reaction sekaligus NaOH HCl terus? Tak kan, satu kan? Asing-asing. Asing-asing. Okay, tapi sebab dia minta draw the structure form je, tapi saya nak awak biasakan buat reactions. Okay, awak buat je reactions dia. So kita keluarkan. We have this 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Double bond O, OH, and H2. Metal in here. Okay, so bila kita react dengan base, siapa yang akan bertindak balas? Alhamdulillah. Bila kita react dengan NaOH, dia basic medium kan? Yes. Jadi kita akan react dekat mana? Acid ke base? Acid. 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 So dekat O tu akan Betul. jadi, O minus. lepas tu dapat Betul, Miss. Na plus. and A plus. Lagi ada tak set product kita dapat? Kalau dari Tak ada. NaOH kita dapat OH kan? OH dengan H tu tak? Dapat? Water. Kalau reactions kalau reactions awak kena bagi full, complete reaction. Kalau dia minta structure ni tak ada masalah, stop sampai product tu je. Tapi kalau dia minta write the equations, awak kena bagi sekali side product if possible lah. Dan kita ada reactions dengan HCl pula. So kalau HCl, compound yang sama. Bila HCl kita ada acid ke base? Acid. Acid. So amino acid kita akan react dekat mana? NH2 ke COOH? NH2. Acid. NH2. Itu. So kalau NH2, dekat NH2 akan jadi apa nanti? NH2. NH2 ada lone pair. Bila dia jadi base, dia akan ambil hydrogen, right? So dia jadi Yes. NH3. Your NH3 will be positive or negative charge? Positive. Positive charge. So what about side product? Ada tak side product kita? Tak ada kan? Teruslah kita ada Cl kan? Okay. Cl Yes. satu. Right. So tu je lah, kita tak ada dah side product lain. Okay. Then treatment of S with ethanol. Okay. With ethanol in the presence of acid formed T. Okay. Bila dia dah cakap compound tu apa? Maksudnya kalau macam yang ni S kan, awak tulislah S. Awak kena label dia, takut nanti salah.
So ni S. Ni S. So this S akan react dengan ethanol pula. Okay, so kalau react dengan ethanol, ethanol is basically on the alcohol. So amino acid to react with alcohol undergo what kind of reactions? Esterification. Yes, so kita ada esterifications, right? So kita ada OH, CH2, CH3 because ethanol. Lepas tu kita ada this H+. Okay. Kiranya selalunya kalau dia cakap in the presence of acid, kita boleh lah HCl boleh, H boleh, acid lah, kita letak HCl let's say. So, bila kita ada this esterification reaction, adakah dia hanya akan buat reactions dan buat jadi ester sahaja? Dalam amino acid, kita ada acid dan base. Adakah bila esterification, dia akan buat dekat part acid sahaja? Ni, kalau kita kata, kalau kan esterifications kan ada dalam chapter 8 dengan chapter 10 kan? So, alkohol dengan carboxylic acid je lah kan patutnya react, betul tak? Yes. Okay. Tapi sekarang ni dalam amino acid kita ada base juga. Dekat base tu akan buat reaction juga tak dalam ni? What? Tak buat. Tak buat ke? Kita ada base, sekarang ni kita ada HCl right, acid. Base boleh tak react dengan acid? Boleh. 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 Jadi satu lagi tempat yang akan berubah adalah selain daripada kita form ester, NH2. so dapatlah NH3+. So jangan lupa ada dua benda. Kalau esterification untuk amino acid, satu buat ester dekat carboxylic acid, satu lagi dia akan buat NH3+ sebab dia dalam medium acid. Boleh? Boleh. Okay, lepas tu dia kata dia form T. Jadi kena label tak T compound ni? Kena. Nah, so Cl jangan lupalah sebab dia jadi ionic compound. So kita pun label ini adalah T. And then disambung. Treatment of S with ethanol form T and reactions with nitrous acid form X, Y and Z. Okay, kalau yang ni pula kita tak payah lukis intermediate. So yang ni kita react dengan Na, NO2, HCl. Okay, dia akan dapat 3 produk X, Y and Z. So dia tak cakap pun X tu apa, Y tu apa, Z tu apa, dia nak 3. So this is aliphatic or aromatic amino acid? Aliphatic. Aliphatic. Nitrous acid reactions involve amino or carboxyl group? Amino. AMINO. So kita interested dekat this bond lah, dekat bond ni kita akan tukar. Okay, the first compound kita akan dapat apa tadi? Alkene. Yeah, alkene, but then we still got our acid, right? So alkene. So means dekat this carbon kita akan dapat positive charge. So kita nak buat double bond dekat mana? To the right or to the left? To the left. To the To left. the left, sebab kalau sini tadi kita dah kira kan ada 5 kan? 5 elektron group keliling carbon. Tak boleh, right? Sebab dia kena octet sahaja. Yes, miss. Okay, jadi kita akan buat double bond dekat sini. Okay, and then we got, let's say we say this is X. Dan kita ada Y pula. Kalau Y kita nak substitute, NH2 tu tukar jadi, the N2 kita dah remove, dapat Cl. Ya, satu lagi kita dapat OH. OH. Alright. Okay dah tu, dah clear dah. Tambah. Okay, we change it to OH. Okay. Habis untuk yang ni. Last one. Condensations of 2 moles of amino acid S produce dipeptide W. Okay, condensation ni basically dia nak remove water lah kan? Samalah dia punya maksud nak buat peptide bond, is it? Nak buat dipeptide. The keyword here, walaupun dia cakap condensations of 2 moles of amino acid S produce dipeptide. Awak tahulah dipeptide tu nak dapatkan peptide bond. Antara siapa? Dia kata
Antara S kan, maksudnya S dengan S sebab dia kata 2 mole, right? Yes, Miss. Yes. 2 moles 2 lah. Okay, jadi kita akan buat, dan dipeptide kita tu dinamakan W. And once you got your dipeptide, kena label where is the peptide bond, where is the C terminal, where is the N terminal. Maksud terminal here adalah hujung, terminal ni hujung. Jadi awak kena label juga where is the C terminal, where is the N terminal. Terminal ni kena hujung tau. Bila maksud hujung, hujung paling kiri ataupun hujung paling kanan. Itu maksud dia. Bila dah jadi dipeptide, bukannya dari amino acid yang berbeza. Okay, so untuk yang ni kita ambil balik structure tadi. Ni kita ada NH2. So senangnya awak tunjuk yang alpha carbon. Susah kalau ni. Tadi dia apa dah? Satu. Okay, sekejap. 1, 2, 3, 4. This is gonna be C double bond O, OH. Lepas tu ni ada NH2. This one got hydrogen. Lagi. Kita ada isopropyl, right? Betul tak? Isopropyl juga. So kita dekat sini kita ada C, H, CH3, CH3 is it? Ataupun kita buat macam ni. Allahuakbar. Saya buat CH, CH3, CH3. Okay, this is your S. Dia nak gabungkan S dengan S, right? Copy, paste. So, sebab dia kata S dengan S, awak kena react lah. This first S, kita akan ambil which part? OH ke H sahaja? You want to form, you want to undergo condensation reaction. Kita nak remove apa? OH. Oh, H. Water. Yes, dekat sini kita remove H sahaja. So nak bagi nampak, awak keluarkan dulu H awak, senang. Yes. So nanti kita gabungkan dia. Bila gabung, tadi kita cakap when you have one amino acid to react with another amino acid, what is the compound we call them? Once they form the bond between C double bond O dengan N. Apa nama compound tu kita panggil? Dipeptide. Yes, dipeptide. So sebab nanti awak kena label, awak panjangkanlah sikit dia punya bond ni. And sebab awak nak kena label. Okay. Yang lain ni C, H, C double bond O, OH, CH, CH3, CH3. So kat sini dia kata tadi this dipeptide is known as W. Do you need to label them as W here? Yes. Yes. Lepas tu dia minta kita label the peptide Yes. bond. Where is the peptide bond? C double bond O and H. Yes. Kalau bond, awak buat kat bond lah. Kiranya kat sini nanti. Ni saya buat highlight. Tapi awak boleh je ambil pen. Tunjuk macam tu. Peptide bond. Okay. Lagi dia minta the C terminal dan juga N terminal. When we say C terminal, N terminal, terminal kena hujung. Bila hujung sekarang ni, awak tengok hujung kiri kita ada apa? Karbon ke nitrogen? Carbon. Hujung kiri. This is your Nitrogen. alpha carbon. Yeah, this is your alpha carbon, this is your alpha carbon. So kita nak tengok hujung tu lah. Okay, so this is N terminal or C terminal? N N. terminal. Yang sini pula? C terminal. Kalau soalan minta jawapan macam ni, kat mana markah awak? Markah awak 4 markah kan? Dapat dipeptide ni 1. Tunjuk peptide bond 2. N terminal betul 1. C terminal betul 1. Dah 4 markah. Dapatlah full mark untuk soalan ni. 4/4. Macam tu. Okay dah. Habislah. Itu je untuk chapter 12. Itu je kalau soalan exam nak keluar pun. Tak ada dah selain daripada tu. So senang kan chapter 12 ni? Simple right?
Yes. Okay. Okay, dah tu saja. Thank you everyone.